préparer de la soupe aux légumes, des nems au poulet et des briques. Oui. Donc, pour faire... Tu me laisses parler? Pour commencer, pour faire les nems. D'accord. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est notre dîner qu'on va partager avec vous. اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم العشاء ديالنا اللي غادي نديرو انا ولينا، اللي غادي نديرو لا سوب تاع الخضره، لا سوب aux légumes. وغادي نديرو des nems de poulet, champignons et des briques de viande hachée et fromage. Voilà. On va passer aux ingrédients. Tu donnes les ingrédients pour les nems? Allez, c'est parti. Donc, pour les ingrédients, nous aurons besoin une brique de bouillon de poulet, واحد الضمه ديال البنه ديال الدجاج، de 2 gousses d'ail, جوج ضريسات ديال الثومه، de sel et de poivre. هذا لو سيل وهذا لو بوافر، tu les as mélangés. البزار والملحه. On va inverser, ok? On va inverser, voilà. Après, Et là j'ai 200 g de blanc de poulet coupé en petits dés، عندي 200 g ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره، عندي واحد البصله مشلضه هكا شرائح طويله، تقدروا تقطعوها مربعات يا با سوسي. un oignon coupé, فوالا اون لاميل. عندي هنايا واحد شويه ديال الزيتون مقطع دواور، زيتون خضر مقطع دواور. donc des olives coupées en rondelles, ايه عندي هنا شويه ديال لي شامبينيون كوبي اون بوتي مورسو، شامبينيون ولا فطر مقطع et مربعات. pour finir nous avons des champignons coupés en petits morceaux. Voilà, et la crème fraîche liquide pour lier tout ça. عندي الكريمه الطريه اللي غادي نجمع بها هادشي كله. وبيان سور غير خصني هنايا عندي الورق ديال البريوات، ورقه ديال البريوات، لي فوي دو بريك et l'huile d'olive, l'huile de tournesol pour faire cuire tout ça comme d'habitude. On va mettre de l'huile de tournesol, واحد المقله غادي نديرو شويه ديال الزيت المائده، un petit peu d'huile de tournesol et un petit peu d'huile d'olive. وشويه ديال الزيت المائده. Voilà. Je vais râper mes 2 gousses d'ail parce que Léna il pourra pas le faire. نحكوا هاد جوج طوماط هنايا. Donc Voilà. Voilà. Tu vas mélanger tout ça? et ensuite Regarde. on va mélanger. غادي نشحروا هذيك الثومه مزيان باش تعطينا المذاق في الاكل. نقربوا شويه الكاميرا. Voilà. Je m'approche un peu à toi. Voilà. On rajoute les oignons. غادي نشحروا هادشي مزيان، نعطيها مهيله، نشحروا البصله ديالنا. Salé et poivré. Maintenant on va mettre le sel et le poivre. Voilà. Vas-y, tu mets les poivres. Je fais ça. Soyez pas timide, vous devez en mettre autant que vous voulez. Ne soyez pas timide, sinon il va brûler. Non, عندكم شوية ديال البزار ça suffit. قالت لك soyez pas timide، غير ديروا البزار. Allez, on en met beaucoup, ce sera très bon. On va se toi tu manges le piquant, Oui. mais pas nous. Mais pourquoi? Voilà, نشحروا هاد البصلة هكا غير طيح شي شوية. Je vais la couvrir. غير باش hop. Une minute, après je rajoute le poulet. Pendant que nos oignons cuisent, nous allons passer à la préparation de la soupe. انا غادي ندوز ندير معاكم واحد لاسوشو ما كنتش كاع باغا نصورها، وانا قلت فازي داخله في الفيديو، داخله في لا روتين ديالنا، غنصور معاكم لا سوب ديالي كيفاش غادي نديرها ساهله ما فيها حتى شي حاجه. On a de la courgette, on a les carottes, un oignon et les pommes de terre. Voilà, c'est les légumes préférés de mes enfants. Ah pas vrai Lina? Voilà.
on les met dans انا غادي نطيب كلشي في هذا اللي كيطيب وكيطحن وكيدير كلشي ولا ديروهم في الكاميله ما كان حتى مشكل جو مي تو دودون غادي ندير كلشي هنا voilà vraiment une soupe facile rien à dire صراحه سهله مالها ولكن كتجي بنينه. On obtient une soupe, c'est un velouté si on peut dire, onctueuse grâce à la crème fraîche, d'accord? C'est bon, salé, poivré, je suis à du malha, je suis à de l'eau. Un peu de sel, un peu de poivre. Après, on injecte le malha, mais qui est chez Mouchki, un peu de poivre. Ça va être chez les candidats, parce que je vais mettre المذاقات ديال الخضره واخا الخضره ديالنا راه ما فيها ما يتكال الصراحه. شويه د الزيت, un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. و غادي ندير ليها الماء سخون دولو شو Un peu d'eau. غير حتى النص غير شويه حيتاش الخضرتي غادي يطلق الماء ديالها. Juste un peu quand même. فوالا وغادي نديرها في هاد لا ماشين اللي غادي طيب لي هادشي كله دغيا جو ميت تو دون الميكسور. سي ان بلاندر دو سوب. On va tout mixer du جو coup. فير غادي نسدها. On va laisser mixer. فوالا غادي نديرها في مويان اللي ما عندناش الوقت ما عندناش نديروها في ميكسي نديروها في ها هي 20 دقيقة غادي طيب 20 دقيقة دابا هي غادي طيب غيبقى هذا يطلع على فابور ديالو يطيب مزيان ابخي غادي نرجعو ندورك على فولوتي باش يتطحن ليا على خاطرو ونزيد ليه لا كريم فريش اي لو فروماج كيري فوالا. Ce que je vais rajouter à la fin, la crème fraîche et du fromage, la vache qui rit, n'importe quel fromage. Voilà, on passe tout de suite, on finit les nems. Allez, c'est parti, venez avec moi. Voilà, mon poulet commence à prendre un petit peu la couleur. Là, en ce moment-là, j'ajoute les champignons coupés en petits dés, là. Voilà. On dit avec le feta. Voilà, on mélange. On mélange bien. Et les olives. On va rajouter des olives. On met tout dedans et on mélange. Maintenant mon poulet, c'est bon, c'est cuit. Quand je mélange, je fais comme ça. Il n'y a vraiment pas d'eau dans la poêle, il n'y a pas de sauce, c'est bon, voilà. Je peux rajouter la crème fraîche. D'abord, نزيد عليه هذيك الكريمه الطريه. Voilà la crème fraîche. قشده طريه. On va le mettre. غادي نديرها فوق منه. Voilà. On met tout qui peut. Moi je vais pas beaucoup ندير غير النص حتى دي ثقيله. Voilà. Voilà. C'est bon. نخلي هاد الاخرى غادي نزيدها على لا سوب من بعد ما غاديش نطيح. C'est bon. Et je la laisse. Voilà. Et à la fin, avant que j'éteins, j'ajoute un ingrédient qui change vraiment le goût. C'est le curry. J'ajoute une petite cuillère de curry, mais vraiment à la fin. في الآخر أنا كنزيد واحد المعلقة ديال الكوري في الآخر. ملي كيطيب ملي فريمون كتبدا تشرب لاصوص عاد غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الكوري باش يبقى فيها المذاق ديالها بولي وكوري على كريم. اي سي كوم سا بون ميم البولي ها هو طاب صايي. دابا قلت لكم كما قلت لكم غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الكوري اون بيتيت كويير دو كوري. ها هي غادي نطفي بيان سور جي éteint le feu. Et le dernier ingrédient, c'est une petite cuillère de curry. Ça change tout le goût. Je vais mettre le curry مع الدجاج ou la crème fraîche. Voilà, il reste 9 minutes. Je vais la ramener un petit peu ici. Il reste 9 minutes avant la cuisson de ma soupe. Dans ce cas-là, là c'est bon. Je stoppe. Voilà, j'éteins pas. Hein. Je vais vous montrer comment tout est cuit à l'intérieur. Donc je vais juste, j'ajoute
Voilà, un petit peu de crème fraîche qui me restait tout à l'heure. On va mettre avec la crème Natalia. Voilà. Vraiment, on a pris ça, j'ai pas un velouté. C'est bon, j'ajoute la crème fraîche. Voilà. Et les fromages Kerry, j'ajoute 4 fromages Kerry. Je vais t'aider. هاد الفرماجات ديال كيري 4 كيريات كيري ولا لافاش كيري ولا اللي كان. La lettre K. هاكي C'est amusant quand même. Ça y est. دروك je vais faire quoi غادي نسد عليها. طافيني ديري نسد عليها نسد عليها هكذا وغادي نخدم الفولوتي باش تبقى طيب. هاي كطيب دابا 9 دقائق اللي بقات كطيب وكطحن او ميم طون طيب وطحن او ميم طون صافي. انا غادي نوريكم من بعد ملي تبدا الطحن غادي نوريكم. Voilà. On va passer aux ingrédients pour les briques viande hachée. J'ai 150 grammes de viande hachée. En fait, ça dépend selon votre nombre de familles, comme je dis, comme d'habitude. شحال نتوما في الدار. انا عندي 150 غرام ديال الكفته. عندي واحد كفته قسمتها كل نهار كندير لها شويه. ان اونيون كوبي اون بتي دي. بصله مقطعه مربعات صغيره. شويه ديال القزبر. un petit peu de coriandre هذا. الفرماج رابي. شويه ديال الفرماج محكوك. بابريكا et de l'ail séché. عندي شويه ديال التحميره وشويه ديال الثومه مجففه. عندي واحد مربع ديال ضماد البناد البقري. un cube de bouillon veau, voilà. Sel et poivre, l'huile d'olive et le fromage vache Kerry ou la Kerry ou la liandcom. Voilà, et bien sûr, on n'oublie pas les feuilles de briques. هادو هما les ingrédients ديال البريوات ديالي ديال الكفته. غادي ندوز دابا للتحضير. On va passer tout de suite à la préparation. Alors, dans une poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive. Regardez, je pense que je vais vous montrer. Regardez ma fille, qu'est-ce qu'elle m'a... Qu'est-ce qu'il m'a glissé sous la porte? Parce que je filme et je ferme la porte. Elle m'a dit, hey maman, ouvre la porte, c'est Lina. Tu peux rentrer Lina. حمقى هادي انا كنصور سديت الباب وهي تحت لحت لي هادي تحت الباب قالت لي حلي راني انا لينا. Tu peux rentrer Lina, vas-y entre. باش كنقول لكم ماشي غير انا بوحدي اللي حمقى حتى ولادي حمقين. تبانوا لازمين هبيله اجي شوف. المهم باش تكونش على عينيكم. بون اون فيني بغيف. الي درنا شويه الزيت في المقله ونراجوت لونيون. شو ما في ترو غير. غادي ميلونج. غادي ندير هذيك البصله غادي نخليها تشحر. قطعتها مربعات صغيره غادي ندير ليها نفرز عليها هذاك الكوب ديال البويون دو فو. Je vais mincer un petit peu le bouillon de veau. Tu trouves vraiment la solution pour que je t'ouvre la porte. Eh maman, ouvre la porte, c'est Lina. Je vais quand même pas dire. Oui, mais hey, tu l'as écrit. Eh maman. J'ajoute du sel. Voilà. Poivre. Ça pique les yeux quand même. Ouais. البزار هكا راه احسن من البودره حيت هذا كيبقى شاد المذاق ديالو صراحه. Même si ça pique les yeux, c'est bon pour... C'est bon. Donc je mélange tout ça. Et maman ouvre la porte. Vive la petite. Un petit peu de... Allez. De l'ail séché. Une petite cuillère d'ail séché. بحال واش يتبعونا الناس على هاد لا غوسيت كلها مزعلكه مخربقه لا غوسيت. مي بون حنا كنبارطاجيو معكم كلشي. لا غوسيت وداكشي عادي طبيعته ما كنحيدو ما كنقصو. فوالا جي مي البابريكا اي لاي سيشي. غادي ندير شويه ديال الماء غير باش ما تحرقش العطريه. بوتي بو دو غير شويه juste pour que les épices
ne brûle pas, voilà. Voilà. Ouais. Je vais couvrir tout ça. نغطيها. Et je vais la laisser environ 2 minutes, le temps que les oignons, je sens vraiment qu'ils ont commencé à prendre la cuisson. Et j'ajoute la viande hachée et le persil. نخليها دابا واحد 2 دقائق هكا غير تطيح ليها هذيك البصله مزيان بدا كيدخلها الطياب وغادي نزيد ليها هذيك الكفته اللي غنزيد ليها الكفته اللي غادي نفرتها والقزبر فوالا فوالا هذيك ديك البصله ديالي شربات هذاك الماء راه طاب دابا غادي نزيد ليها غير كفته الكوريوندر باردون انا ما عندي مشكل بين الكوريوندر والبرسيل تنقول لك كنخلط الكوريوندر والبرسيل زبرنات بس كنعرفهم المشكل ديالهم ولكن باش نقول لهم لكم شكون فيهم هذا شكون فيهم هذا الله اعلم فوالا تنخلط هذا الشيء مزيان كيتفتت ليا مزيان هاد الكفته انا دغيا خصها تكون مفرته Les fromages. On va mettre 4 fromages. Fromage, ça reste facultatif, mais franchement, ça donne un goût magnifique en bouche. كيجي فيها زوين صراحه الفرماج في هذا ديال الكفته والبريوات ديال الكفته هذا راه صراحه هذا البريوات ديال الكفته راه بزاف ديال الاشكال كاين اللي ما كيطيبش كاع الكفته كيديرها ديريكت هكذاك بلا ما كطيب ولكن انا كنفضل نطيبها بو ايفيتي لي بروبليم دي سوربريز ما كتكونش طايبه في الداخل ولا كتكون الزيت سخونه بزاف وغير كيتشوطو من الفوق ما كيطيبش في الداخل انا كندير لها هكذا تنضمن بلي الكفته راها طايبه وغادي ندير لها شويه ديال الحرور شويه ديال البيكون الحرور ديال الدار un petit peu beaucoup parce que هادو كيكونوا حارين فوالا صافي غادي نزيد الفرماج كي جيت على الفو صافي راه الكفته ديالي طابت ملي كانت في الغاز راه جيت على الفو جاجت هذاك الفرماج ديالي Ça y est, maintenant on va commencer, on va attaquer la préparation. On va commencer par les nems. Il y a la sauce تاع les nems شويه بردات, je laisse un petit peu refroidi. La sauce تاع la viande hachée, je la mets de côté parce que on va attaquer tout d'abord les nems. Les feuilles de briques, je vais les séparer. Maintenant, on va les couper en 2 morceaux. Voilà. Là, on va faire d'abord غادي نديرو لي نيم بحال لي سيجار. Donc là, on va faire les nems. C'est des cigares. Toujours garder les feuilles de briques ouverts. غادي نغطيوهم دائما خصنا نعاودو نغطيوهم باش ما يتساحوش. D'accord? Oui. Faut toujours les couvrir. Après, on va attaquer la préparation تاع les nems ديالي. Je prends la moitié d'un cercle de feuilles de briques. Et je mets je ندير شويه ديال الخليط في الوسط. Et on met un peu de ce qu'on a préparé. De la farce à l'intérieur. Je rabats les deux coins, je mets هذوك الطرف بجوج. Je rabats les côtés comme ça. Les côtés. Comme ça. Et je forme le cigare. Et je viens comme ça avec mes mains, je fais un cigare. Voilà. هكذا. Comme une cigarette en gros. Voilà. Un petit boudin. ونحطهم هنا. Et on fait pareil avec tout le reste. Voilà. Un petit peu de farce. Une deuxième. Après, je vais travailler vite fait
Mais juste pour vous prévenir, il faut pas mettre beaucoup de farce. Et aussi, faut pas mettre n'importe où, faut mettre au milieu en bas. هكذا. Et ensuite, vous continuez. دابا انا ساليت هذوك لي سيغار ديالي ديال الدجاج غادي ندوزو دابا نديرو لي بريك تاع لا فيوند هاشي اي فرomage râpé اي fromage كيري voilà on va passer tout de suite à la préparation de mes briques viande hachée. Je prends la moitié d'une feuille de brique que je plie en deux par la suite غنقطوها على جوج غنهز شويه ديال لا فاس شويه هكذا voilà hop. Voilà. Voilà. Je prends ce côté-là, je le mets là, juste en face, comme ça. وغادي ناخذ هذا عاوتاني غادي نديه هنا. سهلة. Comme ça, j'y vais. Celui-là, il va ici. Et celui-là, il va là. هكذا واحد هكذا واحد هكذا. Et à la fin, j'obtiens un triangle comme ça. Et le reste là, ce qui me reste là, je vais le je vais le rentrer dedans comme ça dedans voilà تنحصلوا على بريوات هكذا بلا من اللصقه ديال الدقيق ولا والو غير هكذا مزيان صافي ها هي ندير واحده اخرى la moitié que je plie en deux de suite voilà la farce هنا. Ce côté que je prends, je le prends ici. نديها طريف نديه لهنا. كلشي واضح. Et celui-là, je le prends ici. J'ai ainsi de suite. Regardez, celui-là, il va là. Facile, c'est un jeu d'enfant, vraiment. Comme ça. On va bientôt échouer. Comme ça. Voilà. Et ça, tout ce qui reste là, je le mets ici. Je le fonce vraiment à l'intérieur. Entre la feuille de brique et le pliage de la feuille de brique. Voilà. Voilà. Je vais finir maintenant la préparation de... Je vais finir le reste de mes feuilles de briques. نكمل هادشي كلشي بحال هكذا ونتلاقاو من بعد. Voilà, je finis la préparation de mes nems au poulet et mes briques aux viandes hachées. Bien sûr, je ne vais pas faire cuire tout ça, hein. On n'est pas quand même un divin. On va manger juste un petit peu, le reste on va le congeler comme d'habitude. Notre fournisseur c'est le congélateur. Voilà, je vais les garder comme ça un petit peu en attendant la soupe. Et c'est bon, c'est fini. On va juste rajouter, je vais tourner la caméra pour voir de l'autre côté. Et voilà, on va commencer la cuisson de nos nems. Je vais commencer par les nems. Je mets de l'huile dans la poêle. Si vous avez la friture, vous pouvez aussi utiliser une friture, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'utilise la poêle. Non, j'ai trop peur. C'est l'huile, Lina, ça rigole pas. Alors les enfants, faites attention, faut pas faire ça. Hein. Il y a des limites en cuisine aussi. Hein. Il y a encore moi. Si tu essayes ça, tu peux te brûler. Ah, grave. Donc pour le faire, il faut quand même que vous grandissez un peu plus, ok? Parce que c'est quand même dangereux. Tout à fait. Voilà, je mets juste ça pour notre façon ce soir, ça va être ça et le reste je vais le congeler. Je ramène des sacs de congélation, je fais. Ils sont là. هكذا احسن ملي كندير حاجه خطره وحده لو غيست كندير بزاف كندير منها بزاف كلشي راه حتى
ماشي غير فيها الشاي، حتى اللوبيا العدس داكشي كله كندير فيه هكذا بزاف وتنكونجلي وتنخلي النهار ملي تنكون باغ خدامه حتى ديك 7 وهذا تنجي تنجبد هادو ولكن جوست اونتر بارونتيز une fois ils sont congelés, si vous voulez les faire cuire après, vous les laissez pas décongeler directement congélateur à la friture direct. ما تسناوش ما تخليوش يطلقوا سينو هاد الورقه راه غادي تخسر. غير كيكونوا مجمدين كتخرجوهم من الكونجيلاتور ديريكت كتقليوهم. فوالا دائما الواحد يورغانيزي الوقت ديالو وصافي. دابا انا كندير لينين قلت ندير فيهم كميه كبيره، راه هادشي ما حنا ما غاديش ناكلو، انا اصلا ما كنتعشى. فوالا ها هما Bon voilà la soupe, elle est vraiment onctueuse. ها هي طابت لا سوب ديالي. نديرها لكم ديريكت الطبق ديال التقديم. نديرها في البول تاع لينا. فوالا ندير لها شويه ديال القزبر الفوق. فوالا هذا هو العشاء ديالنا ديال اليوم. لي نيم ها هما. ما بقاتش الوقت باش ندير معكم هاد لاصوص ديالهم، كتجي زوينه صراحه. كنديروها هكذا فيها وكن magnifique, غير سخون. Vraiment c'est trop chaud. Je vais juste vous couper une de viande hachée devant vous. صراحه راه كتجي واعره مع هاد لاصوص غيانه ديال هادي تاع هادي دقتها صراحه سخونه، داكشي ما نقدرش كاع نهضر. لي زوليف اي لي زوليف اي لي شامبينيون. هاد لاصوص غادي نديرها معكم واعد مني، صراحه كتجي فنه فيها الحلاوه والحرور. La sauce pour les nems, magnifique. Et c'est ça le plat de aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez le tester. Et aussi n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche, ça nous ferait énormément plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà, comme elle a dit, essayez de tester ça chez vous. C'est vraiment magnifique, super bon. Donc voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.